are calling attention notices and other business on the orders of the day and private members' day to be transacted on Tuesday, the 6th May 2025, may be suspended from 5th to 8th May 2025 to discuss the recent Pakistan-India security situation. اگر اس میں اور بھی ضرورت ہوئی اور ڈسکشن کی تو پھر ہم اس کو ایکسٹینڈ کر لیں گے. We leave it to the chair, the house. ٹھیک. Unanimously resolves. We leave it to the chair کہ اس کو اگر آگے ہونا ہے یا پیچھے ہونا ہے وہ آپ کا. Now put the motion to the house. The question is that the motion has moved be adopted. All those in favor of the motion میں سے آئے. Further extend کرنا چاہیں تو صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کر لیں. سر اسی طرح ہم نے سینٹ آف پاکستان میں بھی 4 دن اسی پہ ڈسکشن ہوئی اور خوبصورت بات یہ ہے سر کہ ہم نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ سیاسی اختلاف جمہوریت کا حسن ہے سر، اور یہ ہر معاشرے میں ہر ملک میں ہے. لیکن سر جب بات پاکستان کی ہے، جب بات نیشنل سیکیورٹی کی ہے، جب ہمارے اپنے پیارے وطن کی بات ہے تو سر ہم اس طرح ایک بند ہاتھ کی طرح ایسے کھڑے ہیں سارے انشاءاللہ العزیز. اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے دشمن کو بھی اور اقوام عالم کو بھی کہ ہم پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے اور ہمارا اتحاد اور اتفاق انشاءاللہ مثالی ہوگا. سر میں آپ کی اجازت سے موشن اگر موو کر دوں فار ڈسکشن. سر جی موشن موو کیجئے کائنڈلی. یہ موشن موو کر رہے ہیں جو کہ سب نے ایگری کیا ہے اور الحمدللہ یونینیمسلی، بٹ موشن موو کیجئے. سر this house may discuss the situation arising out of baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Kashmir and India's unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance in violation of the treaty. جی میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اوپن کریں گے. جی ایک مائک کھولیں. سر ٹریڈیشنلی ہمیشہ موشن ٹیبل ہو کے اس کی اڈاپشن ہو جائے. اٹ شوڈ بی ٹیبلڈ بائی منسٹر پارلیمنٹری افیئرز اور اوپن کریں پھر ڈسکشن کو لیڈر آف اپوزیشن. جی یہ ریزولوشن کو پٹ کر دیں. جی سر ریزولوشن یہ تو سر جی کر دیں پٹ، پلیز ریڈ آؤٹ کر دیں اس کو. ڈاکٹر صاحب. جی منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہ بڑا خوش آئند ہے کہ جو کہ ایک قومی یکجہتی کا میسج ہاؤس آف فیڈریشن سینٹ سے دیا گیا، آج وہی اسمبلی کا جب اجلاس شروع ہوا تو وہی پیغام آج انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کے ایشو کے اوپر ہم سب متحد ہیں. جناب اسپیکر میں آپ کی اجازت سے ریزولوشن جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack on 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political goal, condemns India's unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war, warns that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including war terrorism or military provocation, as clearly demonstrated by its robust and valiant response to India's reckless action in February 2019. And any misadventure by India will be met with a firm, swift, and decisive response. Emphasizes that the people of Pakistan remain committed to peace but will never allow anyone to transgress the country's sovereignty, security, and interests. Demands that India
should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political, and diplomatic support for the commitment to the Kashmiri people's just struggle for realization of their inalienable right of self-determination. Thank you, sir. Umar Ayub sir. स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके पाक भारत कशीदगी सूरत हाल से मुतालिक बहस की जा रही है। अब भारत की जानिब से आबी दहशत गर्दी की जा रही है। कौमी असम्बली में करारदाद तारिक फजल चौधरी की जानिब से पेश की जा रही है और इस दौरान कहा जा रहा है कि भारत से मुतालिक भारत की आबी जारत के ख़िलाफ़ करारदाद लाई जाए, साथ ही साथ भारत से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ अपनाने का कहा गया है। और इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद पेश की जा रही है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से भी कहा गया कि भारत आबी जारत करना जा रहा है और इस वक्त जो ऐवान है उसे मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और पूरे ऐवान को मुश्तरका तौर पर दुनिया को और अक़वाम आलम को पैगाम देने की ज़रूरत है। करेंगे बिल्कुल फ्री है, सारा हाउस एक एक मेंबर बात करे और आपने भी कहा कि मैं ये जो मीटिंग है एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently resolution is adopted unanimously. Ji, Umar Ayub Saab, Leader of the Opposition. पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। करारदाद पेश की गई है। ऐवान में पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलाने जंग होगा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और इस दौरान करारदाद पेश की गई है। कहा गया है कि कश्मीरी हक़ ख़ुद इरादत के असूल के लिए जद्दोजहद भी जारी रखे हुए भारतीय जारहाना इक़दाम के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई है। कहा गया है कि पाकिस्तान का पानी अगर रोका गया तो ये वाज़ेह तौर पर ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। करारदाद पेश की गई है तारिक फजल चौधरी की जानिब से और कौमी असम्बली के इजलास में जो दीगर जो बहस है उसे साइड पे रख के भारतीय इक़दामात से मुतालिक आज बहस की जा रही है। 38 निकाती एजेंडा जारी किया गया है और उसमें जो अहम मौजू है, जो अहम डिस्कशन है वो पाक भारत मामलात से मुतालिक है। भारत की जानिब से जो आबी दहशतगर्दी और साथ ही साथ जो पहलगाम वाक़े से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उससे मुतालिक आज कौमी असम्बली में इजलास पे उस पर बहस की जाएगी और इसी दौरान करारदाद पेश की गई है। कहा गया कि भारतीय जारहाना इक़दाम के ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएँ। पूरा ऐवान ये वाज़ेह तौर पर अक़वाम आलम को पैगाम दे कि अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो भरपूर जवाब देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।